आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झड़ीर आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है मुश्तरी का बुर्ज सरतान में पूरा माह जुलाई रहना, बल्कि आगे भी ये रहेगा, लेकिन हम माह जुलाई में मुश्तरी की पोजीशन बताते हैं कि ये बुर्ज सरतान में रहेगा। तो बुर्ज सरतान में इसका रहना बहुत अच्छा शुमार होता है। 12 बुर्जों पर इसके क्या अच्छे बुरे असरात आएंगे, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं बुर्ज हम्मल में। बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 4 पर ये लगेगा। ये ट्रांजैक्शन बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 4 पर रहेगी। तो ये हालत मियाना है, ना अच्छी है ना बुरी है। तो बुर्ज हम्मल वालों को पूरा माह जुलाई ज़मीन की खरीदो फरोख्त, जायदाद की खरीदो फरोख्त, ज़मीन, ज़रात, मकान, प्लाट, भट्ठा, भाना, फैक्ट्री, कारोबारी मराकज़ और नई गाड़ी ख़रीदने में एहतियात करना चाहिए। एहतियात करोगे तो कामयाबी है, अगर एहतियात नहीं करोगे तो नुकसान है। ये मुश्तरी है, बहुत बड़ा सितारा है। इसकी ये ट्रांजैक्शन अच्छी है तो बहुत अच्छी है, बुरी है तो फिर बहुत बुरी है। ये मियाना है। सौर बुर्ज के लिए ये हालत बहुत अच्छी है और सौर बुर्ज के खाना नंबर 3 पर यह ट्रांजैक्शन होगी। तो बुर्ज सौर वालों का पूरा महीना जो है अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदारों के दरमियान ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी है। इब्तदाई तालीम और हुनर हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब हैं और हादसे का कोई ख़तरा नहीं होगा। जोधा बुर्ज के खाना नंबर 2 पर लगेगी तो ये भी अच्छी हालत है। जोधा बुर्ज वालों के ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, आमद बढ़ेगी, मुफ्त पैसा मिल सकता है, मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, कोई छुपा हुआ ख़जाना भी हाथ लग सकता है। ज़राए आमदनी भी बढ़ेंगे, कारोबार भी वसअत अख्तियार करेगा। बुर्ज सरतान के खाना नंबर 1 पर लगेगा तो ये ट्रांजैक्शन बुर्ज सरतान वालों के लिए बहुत अच्छी है। इनकी शख्सियत, हैसियत बुलंद रहेगी, इज़्ज़त नफ्स बुलंद रहेगा, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने होंगे। लोगों के साथ आपके अगर कोई काम फंसे हैं तो वह आसानी से निकलवा सकते हैं। आपकी इज्जत, शान, काम, कारोबार, अराउंड साउंड में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बुर्ज असद के खाना नंबर 12 पर लगने से ये मियाना हालत होगी। तो असद बुर्ज वालों को ख़तरा होगा कि इन पर सहर जादू चल सकता है, इनके अखराजात बढ़ सकते हैं, इनके पर जो है ना रूहानी बदअसरात आ सकते हैं और इनके एमिग्रेशन के मसाइल उलझ सकते हैं। बैरून मुल्क क़याम है तो दुश्मनों की साजिशों की वजह से वतन वापस इनको आना पड़ सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन असद बुर्ज वालों के लिए मियाना हालत रखता है, तो इनको बहुत एहतियात करना चाहिए। खुफिया दुश्मनों के बारे में, उनकी साजिशों के बारे में, अखराजात के बारे में, एमिग्रेशन के बारे में और साया जादू के असरात के बारे में। सुंबला बुर्ज के 11 नंबर पर लगने से बहुत अच्छा असर डालेगा। सुंबला बुर्ज वालों के दोस्तों अहबाब इनका साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। वो माल जो इन्होंने खरीद रखा है मुनाफा के लिए, वो भी बड़ा फ़ायदा देता हुआ नजर आता है। बुर्ज मीज़ान के खाना नंबर 10 पर लगेगा तो ये बहुत अच्छी हालत है। इनका कारोबार बुलंद रहेगा, ज़बरदस्त कारोबार रहेगा, अपने कारोबार की वजह से बहुत मशहूर हो सकते हैं। नया कारोबार करें, जारी कारोबार में सरमाया लगें या कारोबार के मुताबिक जो बोली देनी है दे, बहुत कामयाब है। कारोबारी अक़दाम उठाओ दिलेराना। मीज़ान बुर्ज वाले और डरपूक होते हैं मीज़ान बुर्ज वाले, बड़ा कदम नहीं उठाते, इसलिए इनको चाहिए कि ये जो है ना कदम उठाएं, बहुत अच्छे असरात आने वाले। अकरब बुर्ज के बहुत अच्छा है, अकरब बुर्ज वालों के खाना नंबर 9 पर लग रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन होगा तो माँ की सेहत दुरुस्त होगी, बैरून मुल्क जाने के मौके होंगे, आला तालीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। इंश्योरेंस क्लेम मुकदमात आपके हक में होंगे, बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, कर्ज से निजात मिलेगी, डूबी रकम वापस होगी, अगर कर्ज आपने देना तो कर्ज वाले रिलैक्सेशन देंगे। इस तरह अकरब बुर्ज वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो कमाने वाले हैं किस चीज़ से,
جو یوٹیوب سے کمانے والے ہیں، بول کر کمانے والے، ذاکر یہ وغیرہ، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ قوس برج کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے ان پر زندگی پر برے اثرات آ سکتے ہیں۔ میں بھی قوس ہوں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ زندگی کے بارے میں کچھ سٹھا جو اندازہ کے کاموں سے پرہیز کریں۔ آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہو، آپ کی جائیداد، وراثت کی جائیداد کے مقدمات آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، قانونی الجھن میں سلجھ سکتے ہو، بے گناہ قید ہو سکتے ہو، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، قرضے میں ڈوب سکتے ہو، اس لیے بہت احتیاط کرو۔ جدی برج کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے میاں بیوی کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی آمد سے آپ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا آ سکتے ہیں، نوبت طلاق تک جا سکتے ہیں، شادیاں ٹوٹ سکتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ سکتے ہیں، نکاح ختم ہو سکتے ہیں، شراکت داری کے کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات کے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کرو، پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جلو برج کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے اگر جلو برج والے بیمار ہیں تو شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، نئی سرکاری نوکری مل سکتی ہے، تبادلہ ہو سکتا ہے، افسرانے والا حکام والا آپ کے ساتھ راضی ہوں گے، کام کی جگہ دفتر وہ بھی لوگ آپ کے ساتھ راضی ہوں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو شفا ملے گی۔ حوت برج کے خانہ نمبر 5 پر لگنے سے حوت برج والے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں گی، جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی شادی حل ہوں گے، جن کی منگنیاں تحال نہیں ہوئی من پسند منگنیاں ہو جائیں گی، محبت آپ کا ساتھ دے گی، پرائز بونڈ لاٹری سٹا جو اندازہ کے کاموں میں آپ کو کامیابی ہے اور آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔ اولاد محبت جملہ مسائل، یہ تھی ٹرانزیکشن جو کہ پورا ماہ جولائی رہے گی، یہ مشتری برج سرطان میں رہے گا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان پر کوئی رجتیں نہ آئیں اور وہ جو ہے نا تو یہ وہ صدقہ دیں، تو وہ فائدہ دیں۔ صدقہ کیا ہے؟ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، ان کو ملا کر صدقہ دیں، تھوڑا سا اتنا چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اور وظائف پڑھنا چاہتے ہو تو بعد نماز صبح وظائف پڑھو، ہفتے یاغنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سومار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ پر یہ رشتے ختم ہو جائیں گی اور رحمتیں نامتیں آئیں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کوئی جاؤں۔ میرا مولا جو میرے دوست اس کو سن رہے ہیں ان کے رزق مال اولاد فصلات میں برکت عطا فرما رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اور مسافر کو منزل عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔